सदा प्रभुंक नामरे धन्यवाद हेउ प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण समस्त लोकंकु कहिबा पई चाहे जे बाइबल आधारित दशमांशर शिक्षा एवं वर्तमान समय रे चली अन्यान्य भाषा विषय एई दुईटी विषय रे आपण मानको पाखरे एई वीडियो माध्यम किछि विषय आपण मानको पाखरे प्रकाश करिबा पई चाहे एई वीडियो माध्यम आपण माने किछि समय सटीक भाव में शुणु सटीक भाव में बुझा पई चेष्टा करंतु। प्रभुंकर प्रिय लोक माने वर्तमान समय रे अनेक सागा मानकरे आपण माने दशमांशर शिक्षा विषय आपण माने शुणिथिबे एवं वर्तमान चली अन्यान्य भाषा विषय एई विषय रे प्रकाश करिबा पई चाहे बाइबल आधारित दशमांशर शिक्षा दशमांश कौन पाई जरूरी अटे। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने जानती कि एई समय रे एई वीडियो को देखुथिबा प्रभुंकर प्रिय प्रत्येक लोक माने आपण समस्त लोक को कहउछि से कौन पाई दशमांश जरूरी अटे। जदि आपण माने ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे जदि देखिबे दशमांशर शिक्षा प्रभु जीशुंकर मंडली पाई लागू नुहे किंतु वर्तमान समय रे 90% मंडली रे दशमांश दिया जाउछि। आपण माने बुझिबा दरकार आपण माने जानिबा दरकार जोइस 613 कानून प्रभुंकर प्रिय लोक माने दशमांशर बा व्यवस्था नियम रे आसुछि 613 लो किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने दशमांशर शिक्षा प्रभु जीशुंकर नथिला एवं प्रभु जीशु मध्य जड़े बड़ेर पुओ थिले से केबे मध्य दशमांश दे नांती एवं पितर मध्य एवं पाउल मध्य दे नांती। आपण माने बुझिबा दरकार प्रभुंकर प्रिय लोक माने द्वितीय विषय हैला आपण को जानिबा दरकार प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपणकर पैसा सहित परमेश्वरंकर कि संपर्क आपणकर व्यापार वाणिज्य कला पैसा हो कि आपणकर चाकरी कला पैसा हो पैसा सहित परमेश्वरंकर कि संपर्क। अनेक लोक माने कहंती आमे माने पैसा दउछु दियंतु किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने दशमांश विषय रे आपण मानको पाखरे प्रकाश करूछि पैसा सहित परमेश्वरंकर कि संपर्क। आमे माने प्रभुंकर कार्य निमंते मीटिंग निमंते हो कि सभा समिति निमंते हो कि चर्च निमंते हो कि चर्च गृह जेकोसी सामान निमंते हो जिनस निमंते हो आमे 100 रु 10% कहीं देबा आमे अधिक देबा दरकार एवं दशमांश हिसाब रे नुहे आमे अन्य हिसाब रे आमे माने बहुत देबा दरकार। किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने वर्तमान समय रे अनेक प्रभुंकर प्रिय दास माने आपण माने सुनिथिबे मोला के 3 दशक को नहीं लोक मान को लुट करुछंती। गुरुत्व विषय हैला एई मोला के 3 दशक को नहीं अनेक लोक माने प्रश्न करंती आमे माने दशमांश दउछु दियंतु किंतु 100 रु 10% नुहे 10 रु अधिक दियंतु। प्रभुंकर प्रिय लोक माने वर्तमान समय रे अनेक जागा मानकरे जदि आपण माने देखिबे प्रभुंकर प्रिय दास माने मोला के 3 दशक नहीं मंडली थपुछंती किंतु सर्वप्रथम आबे माने जानिबा दरकार से मोला के पुस्तक कहा पाई लेखा जाई अछि एवं किए दशमांश दउछि एवं से जगह अभिशाप परमेश्वर काहे कि दउछंती मोला के 3 दश रे एवं
କେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଏ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ପୁରା ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର କମାଇଥିବାର ପଇସା ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମାଇଥିବାର ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ମଲାକି 3-10କୁ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥପୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଦଶମାଂଶ ନ ଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାରା ନିଅନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମ ପୁରା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ସେ ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜର ପଇସା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିଥିବା ସେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 10%, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 90% ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସାଲୋମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦେକଙ୍କୁ 10% ଦେଲେ ଏବଂ ସୋଦୋମର ରାଜା, ସେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ତାକୁ 90% ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ କରି କହୁଥିଲେ, ସୋଦୋମର ରାଜା ବାଇବଲରେ ତ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି 90% ଦେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଦଶମାଂଶ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣ ପୁରା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ଅବ୍ରାହମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁତୁରାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଇସା ସେ ଆଣିକି ଲୁଟିତ ହୋଇଥିବା ପଇସା ସେ ଦଶମାଂଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଲାକି 3:10 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ କାହାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଲାକି 3:10 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନୁହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେତେବେଳେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ଭୋଜନ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଉଥିଲେ ଦଶମାଂଶ ଲେବିୟକୁ ଏବଂ ଲେବି ଦେଉଥିଲେ ଯାଜକକୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ କହୁଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦଶମାଂଶ, ଲେବି ଦଶମାଂଶ। ଗୋଟିଏ ଦେଉଥିଲେ ଦଶମାଂଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଶମାଂଶରୁ ଦଶମାଂଶ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଉଥିଲେ ଲେବିକୁ, ଲେବି ଦେଉଥିଲେ ଯାଜକକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଲେବିୟ ପାଇଁ ଦଶମାଂଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯାଜକ ପାଇଁ ଦଶମାଂଶ। ଲେବିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଆଣୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲେବିୟ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଦଶମାଂଶ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଦେଉନଥିଲେ, ଭଣ୍ଡାରରେ ସେମାନେ ଆଣୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଲାକି ପୁସ୍ତକରେ ଲେବିୟମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେବିୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର, এই প্রকার অনেক বিষয় কହୁଛନ୍ତି। এই বিষয়ে এই দশমাংশ বিষয়ে আউ গোটিয়ে ভিডিও অপলোড করিଅছি, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି।
प्रभुंकर प्रिय लोक माने किंतु मला कि 3:10 वर्तमान मंडली पाई लागू नुहे एवं मला कि 3:10 अनुसार जो माने दौछंती से माने 10 कहीं देवे आपण माने अधिक दियंतु प्रभुंकर कार्य निमंते अधिक दियंतु कि प्रभुंकर प्रिय दास मान को दौछ 10% कहीं देवे आपण माने अधिक दियंतु एवं प्रभुंकर प्रिय लोक माने एई अन्य भाषा बाइबल रे नाही किंतु अन्यान्य भाषा अछि आपण माने बुझछंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने अन्य भाषा बाइबल रे नाही किंतु अन्यान्य भाषा अछि अन्य भाषा अछि गोटे एक वचन अन्यान्य भाषा अछि बहुवचन एई बहुवचन ईश्वरंकर पवित्र बाइबल रे अछि एक वचन रु अधिक बहुवचन अन्यान्य भाषा हिंदी हो इंग्लिश हो ओडिया हो तमिल हो जेकोसी भाषा हो किंतु वर्तमान समय अनेक लोक माने अन्यान्य भाषा बोली गोटे भाषा से माने विश्वास करुछंती एवं ताको आत्मा आसीची बोली कहउछंती एवं से अन्य भाषा रे कथा होछंती बोली कहउछंती सेही भाषा हैला राबा राबा लाबा लाबा राका 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 ला 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 ए प्रकार भाषा ताको प्रभु जीशुंकर भाषा बोली कहउछंती एवं ताको अन्य भाषा बोली कहउछंती किंतु से भाषा होछि जिब्रिश भाषा अटे ता ग्लोसा नुहे ता होछि शैतान रो भाषा जो वर्तमान समय रे प्रभुंकर प्रिय लोक माने रा 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 बाबा बाबा लगा 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 सांदा बारा बारा बोलुछंती ता होछि शैतान रो भाषा ता प्रभु जीशुंकर भाषा नुहे ता ग्लोसा नुहे ता होछि जिब्रिश आपण माने बुझिबा दरकार किंतु आ गोटे विषय मध्य कहबा पई चाहे प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने विषय को सुनिला परे आपण माने मते क्रोध करिवे किमा अनेक प्रकार आपण मानकर चिंताधारा हेबो आ गोटे विषय मध्य कहबा पई चाहे जदि एई भाषार जदि अर्थ अछि ताहले आमे माने जानि परिबा जे या प्रभु देइथिबा भाषा अटे किंतु एई भाषार जदि अर्थ नाही ताले शैतान रो भाषा अटे ए विषय मध्य आपण माने बुझंतु ए अन्यान्य भाषा विषय रे प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने मेसेज करंतु आपण माने मेसेज करंतु वर्तमान समय रे अनेक लोक माने भ्रांत होछंती एवं भ्रांत मध्य करूछंती एई भाषा को ने स्टेप बाय स्टेप लोक मान को सिखाउछंती राबा राबा लाबा लाबा सांदा बाराबा रिका राबा रका एई टेप बाय टेप लोक मान को सिखाउछंती या होछि शैतान रो भाषा लोक मान को सिखाउछंती ए भाषा प्रभु जीशुंकर नुहे प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने बुझिबा दरकार बाइबल रे अन्य भाषा नाही अन्यान्य भाषा अछि अन्य भाषा नाही आपण माने बुझंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए छोटिया वाक्य द्वारा आपण समस्त लोकन को प्रभु आशीर्वाद करंतु।